हेलो नमस्कार मो संध्या आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल स्वागत करिछि पानी आपण मानक सब केमति अछि तो भद्र अछि आपण मानक सब भद्र अछि मोर आशा विश्वास आपण मानक चैनल एटा चैनल आपण मानक करछि आपण मानक खुशी आ भगवान करतो आपण मानक सब भद्र आ तापर के चैनल जवन न्यू अछि प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर सब्सक्राइब कर मोर वीडियो को फास्ट लास्ट देखंतु मजा मस्ती करंतु एन्जॉय करंतु आ भल लागले लाइक कमेंट शेयर निश्चित देखो सांग मैंने आज तो वर्षा सका लगी रही झिपी झिपी छाड़ी जाइए मुझे आपको पापाग देखेबी आ चलतु मुझे रूम में अच्छी कम सब सारी सारे आज मो भाजर दात जो मानने 6 मास हो चेक कराया आ देह ब्लड ना ब्लड इंजेक्शन जाइए सकाल सकाल जाइए आज तो रोषेईबास भाज करदे जाती पुस्तक आटा सोष देखी करदे डाकी बरा भात आम बाप झी रांधि कौन पाई आम गरम गरम खाइबू से भात टे थंडा कले भल लगे रोषे कले खाइबू भात खाइ अरुआ भात आज करूँ कारण वर्षा पाग हो उष्णा प्रकार भात भी अच्छी जाइए मोर तो कम सब सारीगला सरीगलानी जगह खाई फैन तले टे बसी कारण भी गरम लगे कम कर जानी टे गरम लगे गरम लगे हाथी तो आम पाठ पढ़ुची खुशी 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 तो छुट्टी तो अच्छी भी पाठ पढ़ल बापा तो बाहर घर कम आज मानने रविवार छुट्टी हेल्ले भी मिस्त्री अल्प कम था वर्षा झिपी गला कम आम तो ताजा घर भाई बड़ भाईर आज 10 दिन पर चलती पेपर पढ़ आज रही सारे पेपर जल्दी ये बस पेपर पढ़ुन वर्षा कर रांधि ना एत बड़ू देखो के पूरा मेघ ढांकी रही वर्षा पागर चलिए कम अल्प मेघ आकाश वर्षा क्या रे पार्टी कर चल कल खाली हो मो मारे मेघ पाखे सुईची आज बाहर बसिनु ना वर्षा हो मो माँ देह भल लगुनि वर्षा पाग ना लो पीड़ा हो मेडिसिन खाऊनु पटिका फैमिली कौन माँ दौर कर आशार वाला कम माड़ कबाट कड़ी रही आमर आज रोषे ना चलते जा रोषे आमर बाट पिटेगा देखु आज भाज तो कटे जाती कौन मैं आपको देखा जोरा भात दीटा तो हम बासन कुसन माजिक देखो साइज सब रखी देखे कौन कर देखो सांग मैंने देखु ये तो खट्टा ये खट्टा करदे जाती देखो आलू पुस्तक आ डाली तो फ्रिज रे अच्छी गरम करदेवी तापर अर भात ये चाउल देखो रखीदे जाती अरा चाउल ये दीटा रांधि गैस रे तापर आम खाइबू आपण तो देखेली बाहर जहाँ जमी चलती चलतु अच्छी नलकूर में पानी दे आनी कारण पानी आज टैप पानी आज देनी पानी दे आनी सारापर गैस रे अरुआ भात रोषे करवा रोषे कले खाइबा चलते पानी पानी देखो स्टील द्वारा धरिकी नलकूप पानी बाहर पट मु झरकार अच्छी बाहर में देखा देखो आम बिल केमती माने आम आड़े देखो तली माने टे जस्ट हो देखो वर्षा भी टे पकाऊे देखो
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତଳି କେମିତି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯାଉଛି ଟିକେ ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ହେବନି ନା, ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତିନ୍ତିଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ଦେଖିବା ଯଦି ବର୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ରିଲ୍ସ କରିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ତ ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, କାମ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ବସିଛି ଏବେ ଚେୟାରରେ, ବଢ଼ିଆ ପାଗ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆଗରୁ ତ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିଲା। ସେ ଖରାରେ ମଣିଷ ଟିକେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା, କ'ଣ କେଉଁଠି ବସୁଥିଲେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷିଟା ନାମର ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା, ଉଠିକି ପଳେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିକି ଗ୍ୟାସରେ ଭାତ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧିବି ବୋଲି ଏଇଟା ଗ୍ୟାସରେ ଛୋଟ ଡେକ୍ଚିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗ୍ୟାସରେ ଅରୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି। ମାନେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଞ୍ଚରେ ରୋଷେଇ କରେ, ହେଲେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗ୍ୟାସରେ ଅରୁଆ ଭାତ କରିବି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ତ ପୋଡ଼ି ପୁଡ଼ା ହେଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ 5 କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏନି କି ଆସେନି। ଏମିତି ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ଚଲାଚଲି କରିଦିଏ। ଭାଉଜ ତ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅରୁଆ ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇକି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ତାତିଲା ହିଁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତାତି ଆସିଲାନି, ଏବେ ଚାଉଳ ପକାଇଦେବା ଧୋଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଉଳ ଧୋଇଦେବି ଟ୍ୟାପ୍ରେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଜଲ୍ଦି ଭାତ ହେବ। ଚାଉଳ ଧୋଇ ସାରା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ।